अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हूर बख्श मरी हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर मलिर के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर मलिर इरफान सलाम मिरवानी साहब, जिनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि जब से बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं ट्रांजिशन पीरियड कब तक रहेगा और ये कब ख़त्म होगा और इख्तियारात जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों को, टाउन चेयरमैनों को मिलेगा, कब मिलेगा। और इसके अलावा जो मरदमशुमारी हुई है इस वक्त जो कि अप्रूवल हुआ है और उसके तहत ज़िला मलिर की आबादी कितनी बड़ी है और इसमें एनए की सीटें में इजाफ़ा होगा या नहीं और पीएस में की सीटों में भी इजाफ़ा होगा या नहीं, इन तमाम महवर हमारे गुफ्तगू का यही होगा। और इलेक्शन कमीशन ने ये ऐलान भी किया हुआ है कि जितने भी सिंध में जहाँ जहाँ पर भी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर उनका तबादला होगा, इस हवाले से भी हम मीर साहब से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? जा तो कहीं नहीं रहे हैं मलिर से, बड़े सुना है कि कमिश्नर्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐलान किया है कि रहें, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, वो सारे तब्दील होंगे। जब चीफ मिनिस्टर तब्दील हो गए तो फिर डिप्टी कमिश्नर भी हो जाएंगे, कमिश्नर भी हो जाएंगे और इंशाल्लाह सब हो जाएंगे। जहाँ जिसका रास्ता है वहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने जब सेंसस हुई यहाँ पे मलिर में कितनी आबादी बढ़ी है या ज़्यादा बढ़ा है, कम बढ़ा है, जो एमए या एनए की सीटें बढ़ी हैं या नहीं? देखिए वो अभी जो करंट जो सेंसस हुआ है पाकिस्तान में, तो ज़िला मलिर की आबादी 23 लाख कुछ समथिंग आबादी आ गई मलिर की, जो कि 3.7% का इंक्रीज़ है ज़िला मलिर में, जो कि मेरे ख़्याल में एक रीज़नेबल है, क्योंकि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो आबादी बढ़ने के जो तनासब है वो 2 पॉइंट समथिंग है, तो मलिर का 3% से ज़्यादा है। तो मेरे ख़्याल में ज़ाहिर है वक्तन फ़वक्तन मलिर में आबादी बढ़ भी रही है, नई सोसाइटीज़ भी बनी हुई हैं मलिर में, फिर बहरिया टाउन और मुख्तलिफ DH वो भी आ गई हैं, तो ज़ाहिर मलिर की आबादी तो 3 लाख के करीब बढ़ गई है। तो इससे एमपी की सीट बढ़ जाएगी यहाँ पे? इसमें फ़िलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जब अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से वही मजाज हैं कि वो उसमें क्या पॉलिसी आ जाएगी, तो मेरे ख़्याल में तो शायद ना बढ़े और जितनी जो सीटें हैं डिस्ट्रिक्ट मलिर की उतनी ही रहें। अच्छा, ये डीलिमिटेशन का जो मरला आएगा इसमें फिर कितना टाइम लेंगे? फिर जो इलेक्शन कमीशन आप लोगों से कहेंगे, ज़िला इंतज़ामिया से, या वो अपने तहीं वो ख़ुद करेंगे? देखिए बेसिकली तो ये एक बुनियादी ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है कि वो डिलिमिटेशन करे, और यही हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी तरफ से यही जवाब दायर हुआ है कि इलेक्शंस तब होंगे जब डिलिमिटेशंस होंगी। डिलिमिटेशंस इसलिए ज़रूरी है कि अगर मरदमशुमारी को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अप्रूव किया जाता है, जिसमें चारों वज़राए आला और प्लस प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, तो ये वफाकी हुकूमत उस पर सेंसस को अप्रूवल मिल चुकी है, तो अप्रूवल के बाद कानूनी तकाजा यही है कि डिलिमिटेशंस होंगे, डिलिमिटेशंस के बाद इलेक्शंस होंगी। तो ये बुनियादी ज़िम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, इलेक्शंस करवाना और डिलिमिटेशन, बट यकीनन हमेशा से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रोल किरदार के बगैर वो नहीं कर पाते, तो लिहाजा हमारा भी एक यकीनी एक बुनियादी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनके सपोर्ट करें जो उनकी तरफ से डायरेक्शंस आती हैं। तो डिलिमिटेशन का प्रोसेस अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है, मगर अनकरीब वो स्टार्ट होगा। लीड रोल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रहेगी, मगर उसके साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया का भी इनपुट होगा कि डिलिमिटेशन कैसे और किस तरह की जाए। इसमें फिर सियासी असरअंदाज होने का खदशा तो नहीं था, क्योंकि तमाम जितनी जमायतें हैं फिर वो पहले तो एतराज़ करते, अभी तो निगरान गवर्नमेंट है, फिर आपके लिए सियासी दबाव उस वक्त था या अब आप समझते हैं कि वो पहले भी कोई ऐसे दबाव नहीं था? नहीं, सियासी दबाव तो एज सच कहीं भी मुझे तो फील नहीं हुआ है कि मलिर में हो, क्योंकि जिनकी सीटें थी, जो इलेक्टेड नुमाइंदगान थे, MPs MNs, वो अपने अपने हलकों में ऑलरेडी थे और वहीं से वो वोट लेते हैं। तो मेरे ख्याल में एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक रूल भी है, एक तरीक़ाकार भी है डिलिमिटेशन का, तो आइनी और कानूनी हवाले से, तो उसमें रहते हुए हम डिलिमिटेशन करेंगे और जो कि कानूनी एक चीज़ होगी उस पे करेंगे। अब किसी की पसंद नापसंद की बुनियाद पे तो ये चीज़ नहीं हो सकती,
اور وہ کیونکہ جو بنیادی جو اسٹرکچر ہے ہمارے وہ دہ وائز چیزوں کو دیکھی جاتی ہے، پھر کلاک وائز اس کو روٹیشن پہ لے کے جاتے ہیں، تو اس تمام جو میکینزم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیلیمیٹیشن کی جائے گی. ہم تو ان کو اسسٹ کریں گے کہ میپس پرووائڈ کرنا ہو، چیزیں ہوں یا فیلڈ اسٹاف ہو. باقی کام تو بیسیکلی ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر اور ان کی ٹیم کا ہے کہ وہ اپنے جو قانونی تقاضے ان کو پورے کرتے ہوئے اپنے ڈیلیمیٹیشن کریں. اچھا امیر صاحب، آخری سوال ذرا آپ کو جانا بھی ہے، یہ جب سے بلدیاتی الیکشن ہوئے ان کو اختیارات نہیں ملے ہیں، پھر بڑا آپ نے بھی دیکھا ان کا الیکشن آخرکار ہو گیا، ابھی تک ان کو اختیارات نہیں مل رہے ہیں ٹاؤن کے بھی اور پھر ٹرانزیکشن پیریڈ. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کب تک اختیارات مل جائیں گے؟ یہ اختیار ابھی بھی آپ لوگوں کے پاس ہیں؟ نہیں، اختیارات ہاں بالکل. آپ کیونکہ ٹرانزیشنری پیریڈ چل رہا تھا جس میں تمام ٹاؤنز میں ٹرانزیشن آفیسرز لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے تھے، اور جو ٹرانزیشن آفیسرز ہیں وہ اپنا کام مکمل کر چکے ہیں کہ جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ان کی ذمہ داری تھی کہ پہلے چونکہ ایک ڈی ایم سی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اب اسی ڈی ایم سی میں ٹاؤن بن گئے کہ جو ریسورسز ہیں، جو گاڑیاں ہیں، جو امپلائیز ہیں، جو بلڈنگ اسٹرکچر ہے، ان کو کس طرح ڈیوائڈ کریں. تو الحمدللہ ڈسٹرکٹ کونسل اور ڈی ایم سی کے جو ڈسٹریبیوشن ہے، ٹرانزیشن جو آفیسرز ہیں وہ سبمٹ کرا چکے ہیں میرے پاس، اور کل ہی کے دن میں نے بھی سائن کر کے آگے میں بھجوا چکا ہوں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں. تو میرے خیال میں پورے سندھ سے ٹرانزیشن افسران نے اپنا کام مکمل کر چکے ہیں. ابھی لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے ود ان میرے خیال میں 1 ہفتہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نوٹیفائی کریں. جب نوٹیفیکیشن آ جائے گی تو ٹرانزیشن آفیسرز ہٹ جائیں گے اور مکمل اختیارات پھر جو الیکٹڈ چیئرمینز ہیں ان کو وہ مل جانی چاہیے. میرے خیال میں 1 مہینے میں شاید یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جانا چاہیے. امیر صاحب اور کوئی پیغام دیں گے آپ؟ بس میرا پیغام تو یہی ہے الحمدللہ کہ کیونکہ لوکل باڈیز الیکشنز ہو گئے ہیں، چیئرمینز آ گئے ہیں، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ جو سیوک ایکٹیویٹیز ہیں، جو صفائی ستھرائی کا کام ہو یا باقی آپ کے سیوریج کے ایشوز کے، وہ بڑھ چڑھ کر ابھی اس میں حصہ لیں، کیونکہ وہ عوامی نمائندگان ہیں اور عوام کے ہی ووٹ سے وہ آئے ہیں، اور یہ ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کام کریں، ابھی اپنے لوگوں کی خدمت کریں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ضلع انتظامیہ چونکہ پورے ضلع کے سربراہی کی حیثیت سے ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ اپنے جو الیکٹڈ نمائندگان ہیں ان کی مدد کریں، جو عام عوام ہے ان کی بھی مدد کریں، اور جو ہماری بنیادی ذمہ داریاں جہاں جہاں کسی کو اگر ضرورت ہوتی ہے کہ ہم ہمارے انٹرونشن کی، تو ہم اس میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کے ساتھ رہیں گے. باقی اب الیکشن کا ماحول ہے، اب پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے، انشاءاللہ لوگ ابھی اسی میں لگے رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کے لیے بہتری کرے. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام میروانی صاحب، جن کی آپ نے گفتگو سنی ہے. ٹرانزیکشن پیریڈ کے حوالے سے یہ خوشخبری سنائی ہے ان چیئرمینس اور ٹاؤن چیئرمین کو کہ یہ مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. ود ان 1 منتھ میں یہ تمام چیزیں ان کو اختیارات مل جائیں گی. شکریہ. میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.